السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور چلیں جی، اب ہم جو سا ناول شروع کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے عشق میرا جنون ہے، آصفہ جاوید۔ آئی تھنک اس کے 712 پیجز ہیں، زیادہ لانگ نہیں ہے، مطلب نارملی ہے، اور انشاءاللہ ہم جلدی سے اسے کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ مکمل ناول عشق میرا جنون ہے، آصفہ جاوید آفیشل۔ ہم بتائیں تو کون پوچھے گا، گر چھپائیں تو کون پوچھے گا۔ ہم تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مر بھی جائیں تو کون پوچھے گا۔ مجھ اکیلے کو پوچھتے ہیں لوگ، آپ آئیں تو کون پوچھے گا۔ یار کے سنگ رہنے والوں کو دور جائیں تو کون پوچھے گا۔ ہنس تو دیتے ہیں کون پوچھتا ہے، رو بھی پائیں تو کون پوچھے گا۔ یوں بھی مانے منائے ہیں ہم زین، روٹھ بھی جائیں تو کون پوچھے گا۔ کلام زین شکیل۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، سب سو گئے تھے اور وہ اپنی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر لان میں ٹہلتے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آنکھیں ایسے جیسے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور سینے میں بھانپٹ سے جل رہے تھے۔ اس نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر ٹائم دیکھا، جہاں رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ گہری سانس بھرتے سگریٹ کو پھینک کر جوتے سے مسلتے اندر چلا گیا۔ دوسری طرف ٹیرس پر کھڑا وجود اسے کمرے میں جاتے دیکھ کر آگ کی مانی جلنے لگا تھا۔ کمرے کا لاک گھماتے جیسے ہی وہ اندر آیا، سامنے بیڈ پر وہ دلہن بنی نیند میں جھول رہی تھی۔ دروازہ بند کرتے وہ اس بیڈ پر آتے اس کی جانب پشت کر کے بیٹھ گیا۔ اس کی آہٹ سن کر بوکھلاہٹ میں سمٹ کر بیٹھی منہا نے نیند کے خمار سے گلابی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دونوں ہی خاموش تھے، نہ وہ کچھ بول رہا تھا نہ منہا۔ سنیں، وہ دونوں نے ہی ایک ساتھ بولتے خاموشی توڑی۔ آپ بولیں، منہا نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ منہا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اذلان نے گلا کھنکارتے کہا۔ جی بولیں، منہا کی سماعتیں اس کی منتظر تھیں۔ منہا، ایکچولی میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ منہا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھنے لگی، جو اس سے نظریں ملا کر بات نہیں کر رہا تھا۔ میں اس شادی کے حق میں نہیں تھا، مگر امی کی ضد کی وجہ سے کرنی پڑی، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، اذلان نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اسے دیکھا جو شاکڈ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو منہا، میں جانتا ہوں اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میرا بھی تو کوئی قصور نہیں نا۔ بچپن میں ہی نکاح کر دینا میرے ساتھ ناانصافی ہے۔ بڑے ہو کر انسان کی پسند بدلتی ہے۔ اب مجھے کسی اور سے محبت ہو گئی اور میں اس سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے نکاح کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ تم میری پسند نہیں ہو۔ وہ لفظوں کے تیر چلا رہا تھا، بنا جانے کہ اس کے الفاظ سامنے والے کے دل کے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ منہا، ہم دونوں اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں، لیکن مجھے میری محبت چاہیے۔ میں اس سے ہی شادی کروں گا، اور اس سب کے لیے مجھے تمہاری فیور چاہیے۔ صرف تم ہی ہو جو سب کو منا سکتی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی مجھے میری محبت ملے گی، میں تمہیں اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ تم کرو گی نا میری ہیلپ؟ اذلان نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے کہا۔ آزاد لفظ پر منہا نے سر اٹھاتے سرخ آنکھوں سے اس مغرور شہزادے کو دیکھا جو اس کے دل میں رہتا تھا اور آج وہی دل کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ میں کروں گی سائیں، جو آپ کہیں گے وہ سب کروں گی، لیکن آپ وعدہ کریں مجھے کبھی خود سے دور نہیں کریں گے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی، پلیز۔ منہا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے تڑپ کر کہا تو اذلان اس کے آنسو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، آپ کی کنیز بن کر رہوں گی، پلیز مجھے نہیں چھوڑنا۔ آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ۔
इसे सोच में डूबे देखकर तड़पते वो मिन्नत समाजत करने लगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अजलान ने मोहब्बत का वास्ता देने पर इस्बात में सर हिलाया। आपको आपकी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी साईं, ये मेरा वादा है आपसे। अपने आंसू पर बंद बांधते इसने मज़बूत लहजे में कहा। थैंक्स मुन्ना, तुम बहुत अच्छी हो। अजलान ने मुस्कुराते तुशकराना अंदाज में कहा तो वो मुस्कुरा दी। वो मजबूर थी, मोहब्बत के हाथों। मोहब्बत में अपनी खुशी का नहीं, महबूब की खुशी का ख्याल रहता है। और मुन्ना तो जीती भी इसके लिए थी और मरती भी इसके लिए थी। इसने सोच लिया था कि वो अजलान शाह को इसकी खुशी देख कर रहेगी, फिर चाहे खुद बिखरना ही क्यों ना पड़े। सुबह का सूरज तुलू होते ही शाह हवेली में नाश्ते की टेबल पर हलचल मची हुई थी। सब ही नाश्ता करते अपने अपने काम को जा रहे थे, जबकि वो गधे घोड़े बेच कर सो रही थी। मुन्ना बेटा उठ जाओ, माज इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा, इसे देर हो रही है। आलिया बेगम ने इसे देर तक सोते देख कर कहा। अम्मी मुझे आज कॉलेज नहीं जाना, प्लीज़ सोने दें। मुन्ना ने बिस्तर में से सर निकालते खजलमंदी से मुंह बसोरते कहा। उफ लड़की, क्या करूं मैं तुम्हारा, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, उठ जाओ अब। वो गुस्सा हो रहा है, नीचे सब जा चुके हैं, एक तुम हो जिसकी नींदें ही पूरी नहीं होती, अगले घर जाकर पता नहीं क्या करोगी। अम्मी बात की बाद में देखेंगे, फ़िलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है, मुन्ना ने डीठपन से कहा और फिर से सो गई। अरे फिर सो गई मुन्ना, उठ जाओ, अगर ऐसे ही रोज़ छुट्टियां करती रही ना तो फेल हो जाओगी। अम्मी कुछ नहीं होता, वैसे भी मैंने कौन सा जॉब करनी है, मुझे तो बस दुल्हन बनना है। मुन्ना ने बिस्तर में से ही मुमनाते कहा। अल्लाह अल्लाह, कितनी बेशर्म हो मुन्ना, माँ के सामने अपनी शादी की बात करते शर्म नहीं आती। आलिया बेगम ने इस पर से ब्लैकेट खींचते सुर्ख चेहरे लिए कहा। अम्मी मैंने शादी का नाम कब लिया जो शर्माऊँ मैं? मैंने तो ये कहा है कि मैं दुल्हन बनूंगी, इसमें शर्म कैसी है? प्लीज़ आप बाई से कह देना मुझे आज नहीं जाना, मुन्ना ने दान दिखाते कहा और सर मुँह लपेटते सो गई। या मेरे मालिक इस लड़की को अक्ल दे। आलिया बेगम इसकी डठाई पर अफसोस से इसे देख कर कहते बाहर चली गई। एहतशाम शाह के 4 बेटे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा अब्बास शाह, फिर तैमूर शाह, इससे छोटा शज्जाद शाह और आखिर में छोटी बेटी समरीन शाह, जिसकी शादी ख़ानदान में ही हुई थी। अब्बास शाह का बड़ा बेटा अबरार शाह, इससे छोटा ज़मान, जबकि 1 बेटी थी मरहा। तैमूर शाह का 1 बेटा अजलान शाह और 1 बेटी आसरा। शज्जाद शाह का 1 बेटा माज और बेटी थी मुन्ना, जो घर भर की लाडली थी और दादी की तो जान थी वो। समरीन की शादी इसके मामूजात कज़न अहल से हुई थी। इसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा हमदान और छोटा बेटा दानियाल। तैमूर शाह और दादी की ख्वाहिश पर मुन्ना और अजलान को बचपन में ही निकाह के बंधन में बांध दिया गया। जैसे जैसे मुन्ना बड़ी होती गई, इसे अपने रिश्ते का पता चला, इसके दिल में अजलान की मोहब्बत बढ़ती गई। लेकिन किस्मत के खेल निराले हैं, इंसान की सोचे तदबीरें सब धरी की धरी रह जाती हैं। हेलो, हाँ मैं बस निकल रहा हूँ। हाँ 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। फ़ोन पर बात करते वो सीढ़ियाँ फलांगते नीचे आया। अजलान कहाँ जा रहे हो? राहिला बेगम ने उसे बन ठन कर बाहर जाते देख कर पूछा। दोस्त की तरफ जा रहा हूँ अम्मी, आपको कोई काम है क्या? अजलान ने मुस्कुराते कहा। नहीं काम कोई नहीं है, बस तुम ज़रा जल्दी आ जाना, आज दादी ने सबकी मीटिंग रखी है, उन्हें कोई ज़रूरी बात करनी है। खैरियत तो है ना, कुछ हुआ है क्या? अजलान ने हैरान होते पूछा। ये तो मुझे भी नहीं पता, दादी ही बताएंगे, राहिला बेगम ने कांते उचकाते कहा। अच्छा ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊंगा, अभी मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफिज़, अजलान ने कहा और बाहर निकल गया। मुन्ना आज कॉलेज नहीं गई क्या? अनाया बेगम ने इसे नीचे आते देखकर इस्तफसार किया। इस नालायक की नींदें पूरी होंगी तो जाएगी ना? आइला बेगम ने मुन्ना को घूरते कहा, जो अकब से आकर इनके गले में बाहें डाल गई थी।
अम्मी गुस्सा तो मत किया करें, कल चली जाऊंगी ना, आज मेरा मूड नहीं था, मुन्हा ने लाड से कहा। पीछे हटो, नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ, जब तुमने मेरी कोई बात माननी ही नहीं होती तो। आइला बेगम ने गुस्से से कहा। उफ अम्मी जान, आपका ये रूठा अंदाज, सच्ची में बाबा अभी आपको देख लेना तो फिदा हो जाए कसम से। मुन्हा ने शरारत से अनाया को देखकर आंख वांक करते कहा तो आइला बेगम गुस्से और शर्म से सुरख हुई थी। अरे वाह, बाबा का नाम लेते ही आप तो ब्लश करने लगी, देखे चाची। मुन्हा ने इनका लाल चेहरा देखकर मुस्कुराते कहा तो अनाया इसके मुस्खरेपन पर हंस दी। कुछ शर्म करो मुन्हा, माँ हूँ तुम्हारी। आइला बेगम ने मलामत करती नज़रों से इसे देखा। जी बिल्कुल, आप मेरी माँ हैं, मगर इससे पहले आप मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, और दोस्तों से कैसी शर्म। मुन्हा ने मुस्कुराते डीठपन से कहा। रुको तुम, अभी बताती हूँ तुम्हें। आइला बेगम को उठते देख मुन्हा जल्दी से दादी के कमरे की तरफ भागी। अभी नहीं, पहले मैं दादी से मिल लूँ, फिर आप मुझे वो बताना जो हर बात बताना चाहती है, मगर बताती ही नहीं, मुन्हा ने शौक़ी भरे लहजे में कहा और दादी के कमरे में चली गई। देखा तुमने इसकी हरकतें, पता नहीं कब अकल आएगी इसे। आइला बेगम गुस्से में अनाया से बोली। वह अभी बच्ची है, समझ जाएगी। क्या बच्ची है, 19 की हो रही है, लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया। मरहा और आसरा को देखा, कितनी समझदार बच्ची हैं, और एक ये सबके लाड प्यार ने बगार कर रखा है, दिया है इसे। अच्छा बाप, गुस्सा मत करें, यही तो दिन होते हैं बेफिक्री के, वक्त के साथ सब सीख जाएगी। अल्लाह करे हो जाए, मुझे तो बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही, आइला बेगम ने नरूठेपन से कहा और किचन की तरफ चली गई। वो मुन्हा की पचगाना हरकतों से बहुत नाला रहती थी और चाहती थी कि इनकी बेटी समझदार हो जाए, मगर मुन्हा तो अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। वानी यार, मेरी बात तो सुनो। अजलान इसके पीछे पीछे चल रहा था, जो इसे इग्नोर करके जा रही थी। क्या सुनो अजलान, और क्या बोलोगे तुम? 2 साल हो गए हैं और तुम हर दफ़ा एक ही बात करते हो कि मैं फैमिली से बात करूँगा। कब करोगे बात? जब मॉम डैड मेरा रिश्ता कहीं और तय कर देंगे। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं ख़ुद को ख़त्म कर दूँगी, समझे? वानिया ने इसकी तरफ पलटते गुस्से से चिल्लाते कहा। इसकी भीगी आंखों में जुनून था अजलान शाह के लिए। वानी लिसन, कूल डाउन यार, क्या हो गया है? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अगर फिर भी तुम इनसिक्योर हो तो मैं कल ही अम्मी से बात करता हूँ और इन्हें तुम्हारे घर भेजता हूँ। तुम प्लीज़ रो मत। अजलान ने इसके आंसू देखते तड़प कर कहा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अजलान, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो क्या मैं रह सकता हूँ? मेरा यकीन करो, मैं बहुत जल्द अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर भेजूँगा। अजलान ने इसके आंसू साफ करते यकीन दिलाते कहा। वानिया अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। अजलान और इसकी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदली, दोनों को खबर ही ना हुई। वानिया का बाप इसका रिश्ता अपने जानने वालों में कर रहा था, इसलिए वो अजलान से ज़िद लगा कर बैठी थी कि वो अपने अम्मी अब्बू को रिश्ते के लिए इनके घर भेजे, मगर अजलान अपने निकाह की वजह से फंस चुका था। अगर वानिया को पता चलता तो न जाने क्या करती। इसे वानिया की जुनूनी मोहब्बत से डर लगता था, जो कुछ भी कर गुजरती थी। मगर अब अजलान ने फ़ैसला कर लिया था कि वो आज ही अनाया बेगम से बात करेगा, क्योंकि वानिया के बिना वो भी नहीं रह सकता था। सब बड़े इस वक्त दादी के कमरे में जमा थे, जबकि छोटी पार्टी मिरहा, आसरा, मुन्हा और दानियार बाहर लाउंज में मुंह लटकाए बैठे थे, क्योंकि इन्हें इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया था। दादी सब आ गए हैं, तैमूर शाह के कहने पर राजा गला खंकारते गोया हुए। मैंने आज सबको यहाँ बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए बुलाया है। दरअसल मेरी ख्वाहिश है कि आसरा का रिश्ता हमदान से कर दिया जाए और मिरहा का माआद से। दादी की बात सुनकर एक लम्हे को वहाँ मुकम्मल खामोशी छा गई।
दादी अचानक ये फैसला क्यों? अनाया बेगम हैरत से बोली। अचानक नहीं बेटी, मैंने बहुत पहले ही ये सब सोच रखा था। तुम दोनों को इस पर कोई एतराज़ तो नहीं है? अगर है तो अभी बता दो, दादी ने समरीन और अहल से पूछा। नहीं दादी, हमें क्यों एतराज़ होगा? हाँ, आप हमदान से पूछ लें, अहल ने सआदतमंदी का सबूत देते मुस्कुराते कहा। हाँ बरखुदा, तुम्हें कोई एतराज़ है तो बता दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। दादी का रुख हमदान की तरफ था। नहीं दादी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हमदान ने चमकती आंखों से कहा। इसकी मुराद पूरी हो गई थी, वो तो खुद दिल ही दिल में आसरा को चाहता था। ठीक है माज, तुमने कुछ कहना है? नहीं दादी, मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है, माज ने भी मुस्बत जवाब दिया। तो दादी मुस्कुरा दिए। इन्हें अपना ये कम गोश्त संजीदा सा पोता बहुत पसंद था और मिरहा को इसके लिए दादी ने ही चुना था। अजलान, तुम्हारा और मुन्हा का निकाह हो चुका है। इस माह तुम्हारी शादी के साथ ही माज और हमदान का निकाह होगा। अजलान जो खामोश बैठा था सब सुन रहा था। दादी का हुक्म सुनकर इसके होश उड़े। बस बहुत हो गया, ये सरासर नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। पता नहीं कौन से राज व न्यास हो रहे हैं अंदर। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, जा रही हूँ मैं। मुन्हा ने सबको खामोश बैठे देखकर उठते गुस्से से कहा। अच्छा तो जाओ, लगता है तुम्हारा दिल कर रहा है आइला चच्ची से डांट खाने का। जाओ, बड़ी बहादुर बनती हो। मिरहा ने इसे चढ़ाते कहा। जा रही हूँ, तुम लोगों की तरह डरपोक नहीं हो। हाँ, मुन्हा ने मुंह बनाते कहा और दुपट्टा कंधे पर डालते दादी के कमरे की तरफ बढ़ी। अभी देखना, इन्हीं कदमों से भाग कर आएगी ये झांसी की रानी, मिरहा ने दानियाल को देखकर मुस्कुराते कहा। मुन्हा दरवाजे तक गई, फिर मुड़कर पीछे देखा तो सब ही लाउंज के दरवाजे में खड़े इसे देख रहे थे। मिरहा ने आंखों से मुन्हा को अंदर जाने का इशारा किया तो मुन्हा ने जबरन मुस्कुराते हलक तर किया और दरवाजे पर हाथ रखा। इब्रार बेटा, तुमने क्या सोचा है? कब तक इनकार कर रहे हो? अगर कोई लड़की पसंद है तो तुम्हें बताओ, दादी ने इब्रार को देखते कहा, जिसकी आंखें अजलान की शादी का सुनकर लाल अंगारा हो गई थी। दादी, अभी आप इन सब की शादी का सोचें, मेरा अभी शादी का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, इब्रान ने बारी लहजे में कहा और बाहर चला गया। इसके सर्द रवैये पर सबको हैरत हुई थी। इब्रान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक नरम व नाजुक हाथ इसे अपने सीने पर महसूस हुआ। नज़रें उठाते इसने मुकाबल को देखा तो दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। वो पीछे देखते इसके सीने पर हाथ रखे खड़ी थी। मिरहा इसे इशारा कर रही थी मगर वो इसके इशारे ना समझ सकी। मिरहा, आसरा और दानियाल वहाँ से भैंस के सर से सींग की तरह गायब हुए थे। मुन्हा ने हैरत से इन सब को भागते देखा और फिर रुख बदलते जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, अपने सामने इब्रार को देखकर इसकी आंखें फैली थीं। आप? बौखलाते इसने हाथ हटाना चाहा जब इब्रार ने इसके रुई जैसे मुलायम हाथ पर अपना भारी हाथ रखते इसे महसूस किया। मुन्हा को इसके दिल की धड़कनें अपनी हथेली पर महसूस हो रही थीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इब्रार ने इसके हाथ की कपकपाहट को महसूस करते गंभीर लहजे में इस्तफसार किया। वो मैं ये पेंटिंग देखने आई थी, बहुत खूबसूरत है ना? मुन्हा ने हाथ खींचते गड़बड़ाते कहा। इब्रार ने इसके हाथ खींचने पर गहरी सांस भरते इसको देखा, जो बौखलाते बूंगियां मार रही थी। देख ली ना पेंटिंग, अब जाओ यहाँ से और बुक्स लेकर सीधा मेरे कमरे में आओ अभी, इब्रार ने संजीदगी से कहा और आगे बढ़ गया। इब्रार भाई, मैं कल आ जाऊं? मुन्हा ने इसके पीछे चलते कहा। क्यों, आज क्या है? इब्रार की भवें तनी। वो आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है ना, इसीलिए। हाथ में दर्द हो रहा है, ज़ुबान तो सही सलामत है ना? वो भी इब्रार शाह था, इसके ड्रामों से अच्छी तरह वाकिफ़।
مگر میرا بالکل پڑھنے کا من نہیں ہے۔ منہا ممنائی، تمہارا من کب ہوتا ہے؟ ابرار نے رکتے اسے گھورتے بمیں اچکائی تو منہا خنزیانی ہنس دی۔ جلدی بکس لے کر آؤ، حکمیہ انداز میں کہتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہاں، خڑوس، ہٹلر چنگیز خان کا جانشین، میں بھی نہیں جاؤں گی۔ کاش یہ پڑھائی نہ ہوتی تو زندگی کتنی پرسکون ہوتی۔ مجھے وہ انسان مل جائے جس نے بکس ایجاد کی تھی، قسمیں میں نے گنجا کر دینا اسے، منہا نے غصے سے بڑبڑاتے کہا اور اپنے کمرے کی طرف گئی۔ منہا تم بچ گئی، ہم نے تو فاتحہ پڑھنے کی تیاری کر لی تھی۔ مرحا نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھ کر مسکراتے کہا۔ دانیال اور آسرا اپنی ہنسی دبائے کھڑے تھے۔ تم لوگوں کو تو میں صبح بتاؤں گی، بے وفا دھوکے باز، منہا نے سب کو گھورتے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں جاتے دروازہ بند کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ مسٹر خروس، اب مجھے لے جا کر دکھاؤ، خیالوں میں ابرار سے مسکرا کر کہتی وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اوکے جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، کیونکہ مطلب کہ یہ میرا پہلا ناول ہے جو میں نے اپنی وائس میں پڑھا ہے۔ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ بس جیسے بونکیاں بجی میں نے مار دی، اور جیسا بھی ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے، بس جیسا پڑھ دیا، لیکن بہت زیادہ میں تھک چکی ہوں۔ اور کیا ہے اس ناول میں؟ ناول ابھی تک تو اچھا ہے۔ ہاں، منہا اور اذلان مین پوائنٹ یہ ہیں، اور ابرار بھی مین پوائنٹ ہے۔ ہاں، یہ کیا ہے اذلان؟ دیکھو نا، مجھے پہلے جب میں پڑھ رہی تھی نا، مجھے اذلان پہ شدید غصہ آیا تھا۔ مطلب کتنا بدتمیز ہے، اس سے نکاح کر لیا اور پھر اسے مطلب شادی کی پہلی رات ہی کہہ رہا کہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ با مطلب ایسی بونگے مارے۔ لیکن پھر ایک میں دیکھوں، یہ اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، یہ ساری غلطیاں نا انسان کے مطلب فیملی کی ہوتی ہیں۔ بچہ پیدا ہوا نہیں، اس کا رشتہ طے کر دے۔ پھر دیکھو نا، اب پتہ وہ بڑے ہو کے کیسے ہوتے ہیں، بڑے ہو کے انسان کی پسند بدلتی رہتی ہے۔ یہ گھر والے سراسر غلط کرتے ہیں، اور میں چلو اس ناول میں بھی یہی ہے۔ اور میں نے ایک ناول پڑھا ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، عنکبوت، ہاں، اس میں بھی زیادہ یہی ہے، وہ رئیس اور منار، نہیں فجر، ہاں، اس طریقے سے یہ گھر والے بہت غلط کرتے کہ بچوں کا آپس میں رشتہ بچپن میں کر دیتے، بھی بڑے ہو کے ان کی پسند بدلتی رہتی ہے۔ اب دیکھو، اب یہیں سے اندازہ لگا لو، اب دیکھو تو منہا کا بھی کوئی قصور نہیں، اذلان کا بھی کوئی قصور نہیں، ہاں، ابرار کا کوئی نکلے گا چکر۔ اب وہ کیا ہوگا تو اب ہم آگے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اور آئی نو، میں جانتی ہوں، میں نے ناول پڑھے، بیچ میں بہت زیادہ مسٹیک ہوئی ہیں، غلطی ہوئی ہیں مجھ سے، لیکن کوئی بات نہیں یار، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ ایک تو لائٹ بھی نہیں ہے، گرمی بھی بہت شدید ہے۔ اور چلے جی، آج کے لیے اتنا کافی، اور چینل کو کر دیں سبسکرائب، لائک کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کیسی میں نے بونکیں ماری، نہیں مطلب ناول کا بتائیں، ناول کیسا تھا میرا چھوڑیں۔ اور چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، رکھے دعاؤں میں یاد، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔